ہمارے پاس یہاں پہ شادیوں کا بازار اور جماعتوں کا اور سب کچھ ملتا ہے، فرنیچر ملتا ہے. ہمارے پاس اچھے سے اچھی کوالٹی بھی ہے اور کم سے کم کوالٹی کا رینج بھی ہے. فرنیچر میں ہمارے پاس 7,000 سے چالو ہے، جو ہم کم سے کم رینج میں ہمارے بیجاپور کی جنتا کو دینا چاہتے ہیں. اور پورے بیجاپور ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے. آپ بھی ایک مرتبہ ہمارے شاپ کو ضرور وزٹ کیجئے. سواگت ہے آپ کا بی نیوز نیشن میں. میں ہوں عابد حسین شیخ. معاشرے میں ہو رہی برائیوں کا حل اسلام میں ہے. جو قوم انسانیت کو نفع پہنچانا بند کرتی ہے اس قوم کو اللہ دنیا کی ٹھوکروں میں لاتا ہے. اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے ورنہ معاشرے میں بگاڑ آتا ہے. اصلاحی معاشرہ، سماج میں سدھار، سوسائٹی میں ہو رہی برائیاں، قتل، عورتوں کی عزت، موبائل سے ہو رہے نقصانات، نوجوانوں کے بھٹکتے قدموں کو اسلامی زندگی پر چلانے، ملک کے موجودہ دور میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور سوسائٹی میں ہمارے اخلاق اور کردار سے ایک اچھے سماج کا نرمان، اس مقصد سے علماء کمیٹی بیجاپور کی مہم اصلاح معاشرہ کے عنوان پر شہر کے عطا اللہ چوک میں جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا. اس طرز پر ہر محلے میں پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھ کر اسلامی تعلیمات سے اچھے سماج کا بیڑا اٹھایا ہے. اس منچ پر علماء کمیٹی اور محلہ اور شہر کے ذمہ داروں میں حمید مشرف، ہاشم پیر والیکر، انیس شیخ اور علماء اکرام موجود رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن التقوى ولا تعاونوا علی الہما اکبر من نفعہما. صدق اللہ العظیم. دائس پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے یہ کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَهُمْ، اور کوئی بھی سماج اس وقت تک، اور جب جسی قوم میں سے، جس معاشرے میں سے، جس سماج میں سے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، ہمارے آرام کا انتظام ہر اعتبار سے مسلمان خیال کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان مشہور تھا. لیکن آج اخلاق گر گئے، اخلاق کی پستی میں ہم آ گئے اور ہمارا معاشرہ اور انسانیت اتنی جس زمانے میں مسلمان لوگوں کی خدمت کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ مسلمان معاشرے میں سماج کی بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کے کام کرتے تھے، اس زمانے میں کوڑا کرکٹ آتا ہے اور وہ کنارے لگ جاتا ہے اور سمندر کی لہریں پھر واپس چلی جاتی ہیں. قرآن مجید نے جو کہا، جھاگ کہا. دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، یورپ اور امریکہ نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی جھاگ کا کوئی نفع نظر نہیں آیا ہے. الناس فیمکث فی الارض، جس کے ذریعے سے انسانیت کو نفع پہنچے اور فائدہ پہنچانے کی صلاحیت کو جب وہ بیکار کرنے لگا تو پھر یہ قرآن کا اصول ہے کہ جب نفع پہنچانے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ پاک ان قوموں کو دوسری قوموں کی ٹھوکروں میں لا کر رکھ دیتے ہیں. آج یہی حال اللہ پاک نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے کہ مسلمان جب تک نفع لوگوں کو پہنچائے گا، اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جس کے ذریعے سے، جس فرد کے ذریعے سے، جس قوم کے ذریعے سے، جس معاشرے کے ذریعے سے، جس سماج کے ذریعے سے پوری انسانیت کو نفع پہنچے گا، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے گا اور بلا تفریق مذہب و ملت جب لوگوں کی خدمت کی جائے گی اور لوگوں کے جب کام آئیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے بقا کا جواز قائم ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ پاک تقویت عطا کرتے ہیں اور اللہ پاک مسلمانوں کو ترقیات سے مالا مال کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو نبی بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مختلف مقاصد کو جہاں بیان کیا ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی مقصد بھی بیان کیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. فرمایا کہ میری بعثت کے جہاں دوسرے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر سکوں، میرے ذریعے سے بہترین اخلاق کی تکمیل ہو سکے اور بہترین اخلاق مکمل ہو سکے. رہا ہے. حالانکہ یہ مسلم معاشرے کی شان نہیں تھی. مسلم معاشرہ تو وہ تھا، مسلم سوسائٹی تو وہ تھی جہاں سے لوگوں کو دین ملتا تھا، جہاں سے لوگوں کو ایمان ملتا تھا، جہاں سے لوگوں کو اخلاق ملتے تھے، جہاں سے لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کے اصول ملتے تھے. لیکن حال یہ ہے کہ مسلمان اپنے میں محدود ہو گئے اور پھر اس کے پاس میں جو بہترین تعلیمات کے اخلاقی نظام جو اس کے پاس تھا، مسلمان اسے اپنے پاس رکھ کر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے جو اخلاق
इसके जरिए से लोगों को मिलने चाहिए थे, बिरादरान वतन को इसके जरिए से जो नफा और फायदा पहुंचना चाहिए था, और इस मुसलमान के दिल में जो दर्द होना चाहिए था, इंसानियत का दर्द, इंसानियत के लिए हमदर्दी, वो दर्द, वो हमदर्दी हमारे दिलों से खत्म होती चली जा रही है, जिसका नतीजा है कि आप हमारे मुआशरे के अंदर देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर देखें, आए दिन कत्ल गारत गिरी है, आए दिन इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, आए दिन जो है ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिसकी वजह से इंसानियत शर्मसार होती है, और इंसानियत का दावा करने वाले अपना सर शर्म के मारे झुका लेते हैं कि ये मुस्लिम मुआशरा है जहां इस किस्म की बुराइयां पनप रही हैं। बड़ी बड़ी कीमतें देकर मोबाइल को खरीदना चाहता है, और इसके साथ ही साथ और कई चीजें, खबासतें उसके पीछे ये लग जाती हैं। कंपनियां न जाने कितना नेट इनको फ्री देती जाती हैं, न जाने कैसे कैसे ये ऑफर निकालती हैं, बस इनके पीछे पड़ जाता है, और ये चाहता है कि सबसे ज्यादा जीबी डाटा मेरे मोबाइल में स्टोर हो जाए, सबसे ज्यादा मैं नेट इस्तेमाल करने वाला हो जाऊं, और इसी तरह आप नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी तबाहियां हो रही हैं, कितनी खराबियां इसके पीछे आ रही हैं। इससे पहले कुरान मजीद की तरफ हम देखें, हजरत सहाबा इकराम के ज़माने में अभी हुर्मत शराब की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन इंसान की एक फितरत थी, फितरत में चंद बुराइयां हुआ करती हैं। हिर्स का होना इंसान की फितरत में पाया जाता है, उजलत का होना, जल्दी चीज हासिल हो जाना इंसान की फितरत में पाया जाता है। एलोपैथिक की तरफ क्यों लोग रुजू होते हैं? जल्द से जल्द शिफा हो जाए, जल्द से जल्द दर्द कम हो जाए। इसी तरह इंसान ये चाहता है कि आज हर काम जल्द से जल्द हो जाए, और जिंदगी भी इतनी मुख्तसर हो गई, इतनी मुख्तसर हो गई, आप देख सकते हैं कि देखते देखते सुबह कब होती है, शाम कब होती है, अंदाजा नहीं लगता। मोबाइल ये जो चीज है एक इंसान के जिस्म का हिस्सा बन गया। जिस तरह लिवर, लंग, हार्ट, ब्रेन ये इंसान के जिस्म के अंदर के हिस्से हैं, इसी तरह मोबाइल एक इंसान के जिस्म का हिस्सा बन गया। और इस्तेमाल करने का मामला कैसा? एक जमाना था मां बाप बच्चे मिलकर बैठते थे, आज हर कोई तन्हाई चाहता है। मां अलग बैठना चाहती है, क्यों? बाप अलग बैठना चाहता है, क्या बात है? बच्चे तन्हाई चाहते हैं, क्या बात है? घर बन रहे हो, कमरे में कमरे बना रहे हैं, क्यों? प्राइवेसी चाह रहे हैं, प्राइवेसी चाह रहे हैं। उलमा ने फरमाया जब तन्हाइयां बढ़ेंगी तो शैतान तुम्हारे साथ रह जाएगा, वो इज्तिमा शैतान के साथ हो जाएगा। जब तन्हाई बढ़ेगी नफ्स के साथ इज्तिमा बढ़ेगा। जब तन्हाई होगी वो ये सोचेगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन कुरान मजीद के आयात पर हमारी नजर नहीं गई। वो वुज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिर सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कल क़यामत के दिन मुजरिमीन के हाथों में जब उनके नामे आमाल थमाए जाएंगे, जब वो अपने नामे आमाल के दफ्तर को देखेंगे, खोलेंगे, उनके सामने नामे आमाल का दफ्तर खोला जाएगा, उस वक्त वो कहेंगे अरे ये कैसा दफ्तर है, ये मेरे जवानी का गुनाह था, ये मेरे रात की अंधेरी का गुनाह था, ये तन्हाई का गुनाह था, अरे ये गुनाह को किसने बाहर कर दिया। ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲಾಮುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಲೇಮಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ರೌಫ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾದ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಇಂಥದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಎತ್ತ ಸಾಗಿದೆ, ಯುವಕರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಯುವಕರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿವೆ? ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದರು, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲಿ, ಕೋಲಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು, ಚಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು, ಛೋಟಾ ದಿಲ್ ಯಾಕೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂನವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಜನ್ನತ ಸಿಗುವುದಾದರೆ, ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದಾದರೆ, ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡು, ನೆರೆ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನೊಂದು ತುತ್ತ ಅನ್ನವನ್ನ ಉಣ್ಣು, ಅದು ಜನ್ನತ ಅಂದ್ರು. ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಜಾರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಮಾತು ಈ ನಗರ ದಾಟಿ ಹಾವೇಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾವೇಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಯುವತಿಯರು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಹನದಲ್ಲಿ 100, 120, 130 ಸ್ಪೀಡ್ದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಂದಿರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಬರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।